जय जगन्नाथ बंधुगण मु वास्तुविद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण वास्तु आपण मान को अभिनंदन स्वागत जनाऊँगी। आज आम 16 जाक मंडलर कहीं असंतुलित रहे कौन सब वास्तुदोष केमती तार निराकरण हेब से विषय आम आगुरी जोड़े मंडल विषय आम आलोचना करथिले। आज आमर आलोचनार विषय होची उत्तर पूर्व मंडल बा ईशान्य मंडल बा नॉर्थ ईस्ट मंडल। नॉर्थ ईस्ट मंडलर सामर्थ्य होची कौन नूतन भावना कल्पना जहाँ कहते न्यू आइडिया अंतर्ज्ञान इंट्यूशन एंड अंतर्दृष्टि यही मंडलर मुख्य सामर्थ्य। ईशान्य कोण वास्तुमंडल सबुठारु पवित्रतम और सबुठारु संवेदनशील जहाँ को इंग्राजी कहते सेंसिटिव। उत्तर पूर्व दिगर संगम स्थल होइथिबारु एठारे सूर्यंकर शक्ति सोलार एनर्जी भूपृष्ठर चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक एनर्जी और विश्व ब्रह्मांड को मिलता शक्ति कॉस्मिक एनर्जी मिलता है। उत्तर पूर्व मंडलटी जलतत्व द्वारा विशेष भाव में प्रभावित। यार अधिपति देवता होचंती विष्णु और ईशान्य देवता और ग्रह उत्तर पूर्व होची देवगुरु बृहस्पति द्वारा प्रभावित। उत्तर पूर्व मंडल रे आमर जो महाद्वार रहे जोड़िए महाद्वार गोटे N8 और E1 N8 को कहती दीति एवं E1 कहती शिखी। उत्तर पूर्व दिगरे कौन थिले संतुलित हुए। उत्तर पूर्व दिगरे कूप नलकूप अधिक खाली स्थान बैठक गृह पिलांक शोवा गृह केवल स्नानागार पायखाना संयुक्त नुहे और ठाकुर गृह पाई बहुत भल संतुलित अवस्था बालांस स्टेट केमती थो। उत्तर पूर्व दिग बा ईशान्य कोण को गृहर मुख कह जाए फेस एवं वायु वास्तुदेवता मुंड यही दिगरे रही है। यह संतुलित अवस्था थिले मनर स्वच्छता जोटा क्लारिटी कहती मनर शांति बुद्धि और नूतन कल्पना जागरित हुए। यह फल निजर मनोकामना बा जोटा विश फुलफिलमेंट पूर्ण होबार साहाय्य करे। जीवन में शांति और खुशी रे बिताइबार यही मंडल प्रमुख भूमिका निए। असंतुलित केमती हुए जदि उत्तर पूर्व दिगरे कौन प्रकार वास्तुगत समस्या बा दोष थाए ताहले अंतेवासी मानकर मनर स्वच्छता बा क्लारिटी न थाए फल केबे भी शांति पाई पारंती नहीं किछि भी नूतन कार्यर कल्पना जागरित हुए नहीं एवं जीवन में कौन इच्छा पूरण हुए नहीं। शरीर में अजणा रोग भल नहेबा रोग इनक्यूरेबल डिजीज जोटा मस्तिष्क संबंधी रोग मुंड बथा कर्कट रोगर शिकार हो पारती। जीवन में शांति न थाए स्वच्छता न थाए समृद्धि न थाए और सफलतार व्याघात घटे। असंतुलित कहीं हुए तार कारण कौन। यही दिगरे कोठरीर कांथरे कौन प्रकार लुहा कंटा पिटा होते मस्तिष्क संबंधी रोग होगा निश्चिंत। यही दिगरे भंडार घर डस्टबिन अन्यान्य आवर्जना थिले भी असंतुलित हेबो। यही दिगरे रोषेई घर पायखाना सेप्टिक कुंड थिले कर्कट रोग और मस्तिष्क संबंधी रोगर अधिवासी माने पड़ी पारती। उत्तर पूर्व दिग छात उपरे पानी टांकी और सोलार पैनल जदि थिले भी असंतुलित हुए। उत्तर पूर्व दिगरे वर्धित अंश व एक्सटेंशन कटा अंश व कड़ थिले। उत्तर पूर्व दिगरे थिबा कोठर कांथरे अग्नितत्व रंग लाल किंवा पृथ्वी तत्व रंग हलदिया रंग जदि लेपन होते एथेर भी असंतुलित हम। यही दिगर कोठरे थिबा खट पलंक उपरे बा कबाट झरकार लाल बा हलदिया रंगर बेडसीट पर्दा इत्यादि व्यवहार होते। यही दिगरे अधिक तंबा और पितलर पदार्थ रही। यही दिगरे अग्नितत्वर जिनिस हिटर इन्भर्टर जेनेरेटर आदि थिले। यह अंतेवासी उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाए और असंतुलित होता है। वास्तुदोष केमती निराकरण करिया बहुत गुड़े वास्तुदोष निराकरण अच्छी। आम एक उत्तर पूर्व दिगरे जदि डस्टबिन बा मैला जिनिस ठोल हो से सब को तुरंत काढ़ी नदेले यह गृह को असंतुलित कर दिए। दुई उत्तर पूर्व दिगरे थिबा महाद्वार और गेट्र रंग नील बा रूपेली करदे भल। तीन प्रत्येक कोठर ईशान्य कोण हो बा गृहर ईशान्य कोण सर्वदा सफा रखा उचित। यह कौन परिस्थिति रे बंद कले विभिन्न प्रकार मस्तिष्क संबंधी रोग हुए। 4 उत्तर पूर्व दिगरे जमा होता मैला और उच्चा हो जमा होता अन्य पदार्थ काढ़ीदे बहुत परिमाण वास्तुदोष कमी जाए। 5 जदि यही दिगरे रोषेई गृह थाए
ତେବେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ବାସ୍ତୁ ମତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତେବେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାର ଏହି ମଣ୍ଡଳର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6ରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗା କୋଠରୀରେ କାନ୍ଥର ଲାଲ କି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମରା ହୋଇଥିଲେ ତାର ଉପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଲେପନ କଲେ ଏହା ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ। 7ରେ ଯଦି ଏହି ଦିଗରେ ପାଇଖାନା ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ତାହା କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତେବେ ଧାତୁର ପାତ ରଙ୍ଗ ଫିତା ଦେଇ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 8ରେ ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କି ଦକ୍ଷିଣ କି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। 9ରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ କୋଠରୀରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପିରାମିଡ଼ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୁଏ। 10ରେ ଏହି ଦିଗରେ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କି ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୁ। 11ରେ ଦେବତା ଓ ଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। 12ରେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଛବି ସୁନା ରଙ୍ଗର ଫ୍ରେମ୍ରେ ଲଗାଇଲେ ମନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ନୂତନ ବୁଦ୍ଧି ଓ କଳ୍ପନା ଜାଗରିତ ହେବ। 13ରେ ଶିବଙ୍କ ପରିବାର ଶିବ ହଉ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାହନ ସହିତ ଏହି ଫଟୋ ଏହି ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଗୃହର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଯଶ ବଢ଼ିବ, ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। 14ରେ ଏହି ଦିଗରେ ପଢ଼ିଲେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଦିଗର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କମିଯାଏ। 15ରେ ଏହି ଦିଗରେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ ବା ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। 16ରେ ଦର୍ପଣ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଲା ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏହି ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ କମି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳେ। 17 ଏହି ଦିଗରେ ତମ୍ବା ବା ରୂପା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିଲେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। 18 ବାସଗୃହରେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ବା ମାଛ ରହୁଥିବା କାଚର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଗୃହର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏହାକୁ ରଖିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭିତରେ 8ଟି ନାଲି ମାଛ ଗୋଟିଏ କଳା ମାଛ ସଦାବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ମାଛ ମରିଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ। ତୁରନ୍ତ ମଲା ମାଛକୁ କାଢ଼ି ନୂଆ ମାଛ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। 19 ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରତ୍ନ ପୋଖରାଜ ବା ପୁଷ୍ପରାଜ ମଣି ପଥର ଟାଙ୍ଗିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ପ୍ରତିହିତ ହୁଏ। 20 ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା ପରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏହି ଦିଗ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ। 21ରେ ଈଶାନ ପାତ୍ର ବାସ୍ତୁଯନ୍ତ୍ରକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲେ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। 12ରେ ଧ୍ୟାନରତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋକୁ ଗୃହର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। କାଳକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ମନୋନିବେଶ କରିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।